अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस्तशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल सागर एपिसोड नंबर 4 को लेकर। एपिसोड की जानिब पढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सागर वापस आया तो इस बार अमल के तेवर फिर से बिगड़े थे। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश वो कुछ अरसे से दिखा रही थी अब एकदम ही गायब हो गई। वो कुछ देर पहले ही आया था और कोट और फाइल स्लेब पर रख कर फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी जब दरवाजे पर बेल हुई। वो 2 घूंट ही भर सका था। बैल तवातर से हो रही थी जैसे कोई घंटी पर हाथ रखकर उठाना भूल गया हो। वो दरवाज़ा खोलने आया। इस वक्त इसने बिजनेस सूट पहन रखा था और टाई ढीली सी गर्दन में पड़ी थी। जी, इसे सामने पाकर कुछ हैरान हुआ। वो कभी भी बगैर किसी वजह के इससे मुखातिब भी नहीं होती थी। कजा के इसके दरवाजे पे हंस खुद आना। वो जब यूँ आई थी कुछ बुरा ही होता था। तुम अब हमारे घर मत आना। मेरी अम्मी और बहन को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। इनकी सादगी का फ़ायदा उठा सकते हो लेकिन मुझे शीशे में नहीं उतार सकते। ये जो तुम्हारी फयाजी है ना, इससे कोई और मुतासर होता होगा, मैं नहीं। दूर रहना हमसे अब तुम, समझ आ गई? वो उंगली उठाकर इसे वार्निंग दे रही थी। इसने बुरा नहीं माना बल्कि इसके चेहरे पे मुस्कुराहट उभर आई। आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं देता। क्या पसंद है आपको? मैं ले आऊँगा। इसकी इस कदर दीदा दिलीरी पर तो जैसे अमल का दिमाग घूम गया। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है और तुम क्या बकवास कर रहे हो? आप जेलिस हो जाती हैं कि इनके लिए कोई तोहफे लाता है, आपके लिए नहीं लाता। इसीलिए आप मुझे इनसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं ताकि इनको भी कुछ ना मिले तो आपको तस्कीन हो। इसकी बातें अमल को गुस्से को बढ़ा रही थी। अमल ने बहुत कड़े तेवरों से इसे देखा। ये ढीठ आदमी इसे क्या समझ रहा था? मेरी बात सुनो, कान खोल कर तुम। मुझे किसी की खैरात में मिले तोहफों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारे फ़रेब को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम जैसे घटिया लोगों के चेहरे मैंने बहुत देखे हैं, इसलिए तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, समझे? वो मज़ीद गुस्से से फंकारी। किसी के तोहफे के बारे में आपका यूँ अंदाज़े लगाना ठीक नहीं है। माँ को चीज़ें खैरात में नहीं दी जाती। मैं आपको इसलिए कुछ नहीं देता कि आप कबूल नहीं करती और मेरी मेहनत की कमाई से ख़रीदी चीज़ों को मैं बेकदर होते नहीं देख सकता। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे। वो इतना ही बोल पाई थी कि इसकी अम्मी बाहर आ गई। अमल, क्या कर रही हो इधर? और तुमसे किसने कहा सागर से यूँ आकर लड़ो? मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। इसकी अम्मी को इतना अफसोस हो रहा था इसे सागर से यूँ लड़ते देखकर। वो इसकी बातें सुन चुकी थी। अम्मी, आपको अभी भी आदमी ठीक और मैं गलत लग रही हूँ? वो जैसे बेयकीन सी थी। तुम्हें इस तरह बदतमीजी करना तो नहीं सिखाई मैंने। अमल की आंखें पानी से भरने लगी। वो इसके सामने माँ के हाथों बेइज्जती होते बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आंखें रगड़ थी। वो अंदर भाग गई। बेटा, बुरा मत मानना इसकी बातों का। आजकल बहुत परेशान रहने लगी है, पता नहीं क्या होता जा रहा है इसे। इन्होंने फिक्रमंदी से कहा। वो बेटी का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन वो इस बेटे का दिल तोड़ना भी नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन वो आपसे नाराज़ हो गई हैं। आपको मेरे सामने इसे यूँ डांटना नहीं चाहिए था। वो मुस्कुराकर कहता है, इन्हें अमल के लिए फिक्रमंद लग रहा था। वो ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। माँ हूँ मैं इसकी, कितना नाराज़ रहेगी मुझसे? वो इसे तसल्ली देती और खाने का पूछती अपने घर चली गई और कुछ देर में इसे खाना भी भिजवा दिया। अमल की नाराज़गी कम नहीं हुई। 1 हफ्ता गुजर गया। इसने घर में बातचीत भी बंद कर रखी थी और खाना पीना भी छोड़ रखा था। शाम का वक्त था, रात होने वाली थी। अमल की अम्मी और मोमिना ज़ारा के घर गई हुई थी। अमल तो वैसे ही बात नहीं कर रही थी इनसे। वो इस वक्त घर में अकेली थी। इसके सामने बेड पर ढेरों कागज़ पड़े थे जो यकीनन ट्यूशन वाले बच्चों के टेस्ट पेपर्स थे। वो पेपर सामने फैलाए सोचों में गुम थी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे लेकिन इसे जैसे पता ही नहीं था। दरवाजे की घंटी बजी तो वो होश में आई। जल्दी से आंखें रगड़ कर साफ की तो भी इनकी नमी और सुर्खी इस बात की चुगली खा रही थी कि वो रो रही थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसने दरवाज़ा खोला तो सागर सामने खड़ा था। नीली जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट के ऊपर काली बटनों वाली शर्ट पहने। वो निखरा सा लग रहा था। अगर वो इस वक्त गुस्से में ना आ जाती तो वो इससे मुतासर हो जाती। वो वजीह मर्द था और आम लोगों जैसा नहीं था। इसकी शख्सियत में एक ख़ास चार्म था मगर अमल पर जैसे इसके किसी चार्म का कोई असर नहीं होता था। क्या है? वो इसे देखते ही तनक कर बोली थी। सिर्फ आंखें ही नहीं, आवाज़ भी भीगी हुई थी। वो एकदम संभला था। इसकी भीगी आंखों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो रो रही थी। मैं आपसे माजरत करने आया था। मेरी वजह से आप माँ जी से नाराज़ ना हो। वो आपकी बहुत फिक्र करती हैं। वो जानता था कि इस वक्त माँ जी घर पे नहीं है, इसीलिए इसे बात करने आया था।
تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ اسی طرح غصے میں بولی تھی۔ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا، جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں ماں جی کی دل سے عزت کرتا ہوں، وہ میرے لیے بہت خاص ہیں، اور آپ دونوں میں میری وجہ سے ناراضگی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میں نہیں آؤں گا یہاں اگر آپ کو پسند نہیں، لیکن آپ ماں جی سے ناراضگی ختم کر لیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تو وہ اسے چپ چاپ لب ہینچے دیکھتی رہی۔ ہو گیا؟ وہ یوں بولی جیسے اس نے فضول سی باتیں کر کے اس کا وقت ضائع کیا ہو۔ ساگر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ ایک گفٹ پیک تھا، اس نے تھامنے کی کوشش نہیں کی تھی، اسے پتا تھا وہ نہیں لے گی، مگر پھر بھی وہ لے آیا تھا۔ یہ آپ کے لیے لایا تھا، میں دینا چاہتا تھا مگر آپ کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں دیا۔ وہ یوں ہی سر جھکائے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا رہا، مگر اس نے تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی اس سے سیدھے منہ بات نہ کرنے کی۔ بغیر کچھ کہے اور سنے اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو ساگر کا ہاتھ دروازے میں آ گیا، بہت بری طرح آیا تھا۔ دروازہ موٹی لکڑی کا تھا اور جس جگہ اس کا ہاتھ آیا تھا وہاں لاک کا ہینڈل باہر کو نکلا ہوا تھا۔ نوکیلا کنڈا اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا اور خون کی چند بوندیں نمودار ہو گئی۔ درد کی شدت سے اس کے ہاتھ سے گفٹ پیک بھی نیچے گر گیا اور اس نے ہلکی سی سسکاری نکالی۔ گفٹ پیک نیچے گرتے ہی کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، اندر کوئی کانچ کی ہی چیز تھی جو اب چکنا چور ہو چکی تھی۔ عمل نے مڑ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی اور اسے باہر کو دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ اتنی شفاف نہیں تھی مگر نہ جانے کیوں ساگر کے لیے بن جاتی تھی۔ واپس اندر آ کر اس نے اپنے ذہن کو ساگر کے خیال سے جھٹکا اور ان کاغذوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ عمل کی امی کی واپسی کچھ دیر بعد ہوئی۔ وہ دروازہ کھولنے آئی تو دروازے کے زد میں خون کی قطرے دکھائی دیے۔ اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی امی نے اندر داخل ہوتے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ انجان بن گئی، حالانکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا ساگر کا ہاتھ زخمی ہوتے اس نے دیکھا تھا۔ اگلے ہی دن اس کی امی ساگر کے گھر سے ہو کر آئی تھی، وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ دیکھو تو ذرا، اتنا گہرا زخم ہو گیا، میں نہ کہتی تھی، اس نے دوا بھی نہیں لگانی تھی، پتہ نہیں کیسے لگ گیا اتنا گہرا کٹ، ٹانکے لگنے تھے۔ جو اس نے کپڑا باندھ رکھا تھا اس نے تو خون بھی نہیں رک رہا تھا، پتہ نہیں کیسے رہتا ہوگا اکیلا، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں اسے درد بھی نہیں ہوتی۔ میں دوا لگا رہی تھی مگر مجال ہے جو منہ سے ہلکی سی بھی آواز نکالی ہوں۔ اس کا زخم دیکھ دیکھ کر تو مجھے درد ہو رہا تھا۔ اس کو امی کا یوں بولنا، وہ بھی ساگر کے بارے میں، انتہائی ناگوار گزر رہا تھا۔ اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ چاہے وہ چوٹ اسی کی وجہ سے لگی تھی مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس دھوکے باز کے لیے اس کے دل میں نرم جذبات پیدا ہو جاتے۔ کچھ دنوں میں عمل کا رویہ ماں کے ساتھ ٹھیک ہو گیا مگر وہ تب بھی ساگر سے متنفر ہی تھا، پتہ نہیں کیوں۔ پھر ایک دن اچانک عمل کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اتفاق ہی تھا کہ اس دن عمل کی بھی چھٹی تھی اور مومنہ بھی گھر پہ تھی۔ دن کا کوئی وقت تھا۔ عمل کی امی ایک دم کھڑے بے ہوش ہو گئی تھی۔ عمل ایک دم بھوکلا گئی اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ مومنہ نے جلدی سے ساگر کو کال کی، وہ 5 منٹ میں بھاگتا دوڑتا پہنچا۔ اس کی خود بھی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ اس دن عمل کو اس کا ساتھ رہنا بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ ایک تو وہ خود بھی بھوکلا گئی تھی، وہ باپ کو کھو چکی تھی، ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ ان کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر کوئی بھی سمجھتا کہ وہ اس کی سگی ماں تھی، وہ واقعی انہیں ماں کا درجہ ہی دیتا تھا۔ عمل پریشان تھی اور وہ ان دونوں کو تسلی دے رہا تھا، حالانکہ اندر کہیں وہ خود بھی پریشان تھا۔ عمل کو اس کا تسلی دینا بھی برا نہیں لگ رہا تھا، شاید وہ اس وقت کچھ اور سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ وقفے سے اسے اور مومنہ کو کچھ نہ کچھ کھانے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے تو خود کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ ساری رات ان کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں رہا۔ عمل کی امی کو 2 دن شدید آبزرویشن میں رکھا، انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ عمل رو رو کر آنکھیں سجا چکی تھی اور وہ مرد تھا، رو نہیں سکتا تھا مگر اس کی آنکھیں بھی ضرب سے سوکھ ہو رہی تھی۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے ان کے بدترین خدشے کی تصدیق کر دی۔ اس کی امی کو ٹیومر تھا اور اس کا پتہ بہت دیر میں چلا۔ وہ بس کچھ دنوں کی مہمان تھی۔ 5ویں دن انہیں ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے عمل کو پیار کیا اور ساگر کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا۔ مومنہ تو رونے لگی تھی، اسے بھی اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ نکاہٹ اور بیماری کے باعث ان سے کچھ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ وہ عمل کو سکھی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے بعد عمل کو کسی بھی طرح اپنے گھر کی ہوتا دیکھنا چاہتی تھی، اور اب تو اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ عمل کی شادی اپنی زندگی میں ہی کرتی، خاص طور پہ تب جب اس کی ممی ٹوٹنے کے بعد وہ ایسے حالات سے گزر رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد دونوں بچیاں بالکل ہی بے اسرا ہو جاتی۔ انہیں خود سے زیادہ عمل کی فکر ہوئی۔ انہوں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ساگر کو نکاح خواہ بلانے کو کہا اور عمل اور ساگر کا نکاح اپنے سامنے ہونے کی خواہش کی۔ وہ چاہتی تھی عمل کا ساگر سے نکاح ہو جائے تاکہ وہ اس سکون کے ساتھ دنیا سے جائیں کہ کوئی ان کی بیٹی کو سہارا ہوگا۔
वो इसकी ढाल होगा और इस वक्त वो ढाल सागर ही बन सकता था। वो सागर को अपना बेटा मानने लगी थी और इन्हें इस बात का भी अंदाज़ा था कि आम हालात में अमल कभी भी सागर से निकाह न करती। जो इससे बात तक करने की रोदार न थी, वो शादी कैसे कर ली थी। लेकिन सब कुछ जानते हुए बुझते भी वो इनको इनकार नहीं कर सकता था। वो सागर ही था जो इनकी बेटी को सुखी भी रखता था। वो इनसे वादा कर रहा था कि वो अमल और मोमिना का बहुत ख्याल रखेगा, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। अमल ने माँ से कहा कि आप ठीक हो जाए, मैं शादी कर लूँगी, लेकिन वो शायद जानती थी कि इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इन्होंने अपनी आंखों के सामने इनका निकाह करवाया। अमल को इस वक्त माँ की इतनी फिक्र थी कि वो इनकार भी ना कर सकी और एक दो गवाहों की मौजूदगी में इनका निकाह भी हो गया। निकाह के बाद इन्होंने इससे कहा था कि वो अब सागर के साथ चली जाए। निकाह के साथ रुखसती भी कर दी। कितना शौक था इनको इसे दुल्हन बना देखने का, मगर ऐसे भी वो मुतमईन हो गई थी। इन्होंने कुछ बातें अमल को समझाई थी, फिर इसे बाहर जाने को कह दिया। वो सागर से तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती थी। सागर बेटा, मैं जानती हूँ मैंने तुम पर एकदम ही बोझ डाल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी पे इतना एतबार नहीं कर सकती थी। तुम्हें मैं जानती हूँ, तुम हर मुश्किल में मेरे काम आए हो। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? मैं आपका बेटा हूँ, ये सब मेरा फ़र्ज़ था। सागर की आंखें ज़ब्त से सुर्ख हो रही थी। वो इनका हाथ अपने हाथ में थामे हुए कह रहा था। इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। आजकल के दौर में तो अपने भी छोड़ जाते हैं। तुमने मुझे अपनों से बढ़कर मान दिया। मैं जानती हूँ अमल ने निकाह तो कर लिया है, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं चाहती हूँ तुम इसे अपने साथ रखो, वो जो भी करे, लेकिन तुम इसे अपने साथ रखो। वादा करो मुझसे। वादा। वो दिल की बुरी नहीं है, बस हालात से डरती है, किसी पर एतबार नहीं करती। वो जितना भी शोर करे, जो भी करे, तुम इसे अकेला मत छोड़ना। मैं नहीं छोड़ूंगा माँ जी, आप बेफिक्र रहें। इसने आंखों में उमड़ते आंसू अंदर धकेलते हुए कहा, मेरी दुआएं हमेशा तुम तीनों के साथ हैं। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी में कभी अकेला ना करे, तुम्हें खुशियाँ मिले और दुख तुम्हारे पास भी ना आए। कुछ देर इन्होंने सागर से बातें की, फिर मज़ीद बातें इन्होंने अमल और मोमिना से की और अमल को ताकीद की कि वो अब सागर के साथ जाए। इस निकाह के बाद वो 2 दिन मज़ीद जिंदा रही। अमल की तो जैसे दुनिया ही अंधेर हो गई। सागर भी कई दिनों तक गुमसुम रहा। इसने ज़िंदगी में करीबी रिश्ता नहीं देखा था, मगर अमल की अम्मी से इसे माँ जैसी मोहब्बत मिली थी, चाहे थोड़ा अरसा ही सही। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।